Nilipanke methaling jamne koro dago marbor batu amat hala marbor jam na pera methaling jamne banglo amar banglo eso ko class 5 6 malam pore lo amar lo samar pore jam namji pumanane methaling jamne na koro injection hobe nilipike haram thekpe pene yosi magura angsu joglo kada pharan de ti ogangsu jorda pharan de to pe mede de ti in thuk da pene pulau de pharan mo phare nilipu ke habe sikopi niltom ke dong kam lo hu long pe bang lo rong ke seng rong lo niltom da hodang long pe ama nilipan na ka pharan pen lock si injection pipe pin de si chipu pe pin na ta be ser lo don le to la be dong na to hindu pe la so ka pharan pen si nilita hala so don ke inje methan pene osamar dom nilita me pene meng le phuk cheta hu doctor ro da doctor pator ghai ka to yo doctor janka pator injection jipi nahi puji ba ko pene pulo metharing cham me phire hong lo loge na puji ta nilpan ke metharing cham si na nilipanan korbek lo abita dola korplot lo non dang thek to langu ba chelang mo la si ka pharen pelok si angmida ulayat lo hilong ar given ka pharen po angmida ulayat ti mang hume me la pedili so lo hinia praman ke eso pi kinang tuya ama la soi nili fisira pharen lo hola nili so penda ko son pipiai kine nang ulayat ama meta lo eso da so se lo ke thoma bang ke nili so ko nili dun pi school ka sojong non basko dun no ningka nini api hostel to dun na kajui hada dun samara rama api hostel ponji da dun no ningka ne thoma jata khasia tum pen je chok to rama rota tara khumjui ningka gaung pi ram krishna mission ta api ujai don basko da dun la ama dun ta bang mat la so penani hudo bang pulo ama si aong na tingtung lo pusangan dam lo ama nili upolong si andum chodang lo andum chopen nili long we school dun bet lo mitika sken nibion pass lo non siam taman pilo na tu hilmet tumla interaction program long sini kam judulong lo tuliram long hang bang pulo je tuliram long hang me thang masih ci pulo je nili siem non ki cholongbo ne siem non kan ni longbo ke nili phan ke mitharing cham nang kor ra ko sini kan ni long kali makala de la kali makala ninje wek lo kani tang de mithan kor ra pe no si siem man de no tang de siem ke mani tum do pikla di de mithan ing cham a farm le khuli de no tiram long di mithan ing cham le a factory ing ku de no je rar phan pa kor no la tunda anu tin siam pa mana ake me na ya siam kar biang bong penang klan ko jogi gani jogi bo la son atot kabe ka chosor sanala malangli interaction program long ke rat pa ko manguna ni mi thanin chang na kor poselang li siam bi man mo ti lai ka chubai kali magalan kalang wi lo gadi ande mi thanin chang kor polo li siam man de to de pa kor thai na di a factory le me thani cha factory kudu no nile boi buangi kali makala aku itu mang chumi me lang lagi buku pilo ne bihe ko pen school kindu long phadar to nang sabar rat ma di ama don mosko na kajoi ha silong me nang kajoi ala sar pura phadar man sabar rat ma di phadar ke sab ka karon na di lo chelang sret pi kali te alali kaboja teknik bangla si sabar la kali makala kali mam dadi non alang ni puloje apa du ki jodam ju bangke ana dum ki joben sinili mire ada mitrikan ki jamo pas no puti ha ente ana dum ki joy lo ke me nai lo dangte ana dum ki joari padera ko hok de no siembe di jonga chokte la benyosi an konorato mitrik pas ya ji jingthurati loga chelang na heksoi ani dum mi choga sip lodak de halai le tum rongker tarik phone tarik re phodi holiday pu jong de dom di la son nak tuliram rohang meta andum gi chorni pangda de
De, kalima. Sila hai hui alam si interaction na program lo ngalan tung ratu mangkitan. Here meme lapen itu manghu meme. Alam itu musam ilhai kan engineering bangkali.